दिसाच्यान सत्तेरिल्ले आसा गोंय राज्यान त्या दिसाच्यान आमी पळयता की ह्या सरकारान वाचाळवीर म्हणटा पळय आमी ते भरपूर वाडलेले आसा आनी वाचाळवीरान ह्या एक असो वाचाळवीर आहा की कचरा प्रकल्प खात्याचो मंत्री मायकल लोबो काल जी मुक्ता फळां उधळटा बसवाल्यांच्या टॅक्सीवाल्यांचे ज्यो मागण्यो आहा सरकार कडेन प्रलंबीत त्या संदर्भान आयची प्रेस एड्रेस करतना सांगपाक सोदता की बस एसोसिएशना तर्फे आमची क्लियर कट मागणी आहा सरकारा कडेन की 1 वर्साचो रोड टॅक्स आनी पॅसेंजर टॅक्स सोडचो म्हणून क्लियर आमी सरकारा कडेन आनी वाहतूक खात्या कडेन मागणी केल्या पूण काल मायकल लोबो जेन्ना उलयता मिटींग सीएमा वांगडा करून येयल्या उपरांत आनी मिडियाक एड्रेस करतना सांगता की केंद्राची जी सर्कुलरां आसा त्या सर्कुलराक लागून खंय तरी आडकाठी येता आनी सरकाराक निर्णय घेवपाक जायना आनी आमी 1 वर्साचो टॅक्स सोडून मागता रोड टॅक्स पॅसेंजर टॅक्स आनी हो खंय तरी 25% पेनल्टीचेर उलयता 25% पेनल्टी म्हणटा पळय ती आमी केन्नाच सोडून मागोवंक ना केंद्र सरकारा कडेन आनी नोटिफिकेशनाचे जी सर्कुलरां पळय तो सांगता तेच्या संदर्भान जर उलयलो जाल्यार त्यो सर्कुलराच्यो कॉपी हांगासर आहा म्हाजे कडेन सगळ्यो आयज त्या सर्कुलरान हांगा क्लियर कट मेन्शन केल्ल्या आनी हायलायट केल्या मागीर जाल्यार तुमी फोटो घ्या तितून क्लियर कट मेन्शन केल्ल्या की लॉकडावन पिरियडाक लागून कोणाचे फिटनेस परमीट ड्रायव्हिंग लायसन्स रजिस्ट्रेशन गाडी जर सोंपलेलें आसा आनी लॉकडावनाक लागून RTO ऑफिसां जर बंद आसा आनी ताका तें करपाक मेळना जाल्यार ताका टायम टू टायम एक्सटेंशन दिल्ल्या ह्या सर्कुलराक टायम टू टायम म्हणजे पयलीं जून पर्यंत दिल्ले मागीर सप्टेंबर पर्यंत एक्सटेंड केले आनी आतां 31 डिसेंबर मेरेन केले आनी फुडलो पॅरेग्राफ जो आसा नॉन यूज क्लॉज फॅसिलिटी फॉर ट्रान्सपोर्ट व्हेकल फॉर सस्पेन्शन ऑफ टॅक्स लायबिलिटी म्हणजे हांगासर क्लियर कट म्हणटा की टॅक्स जर कोणाक सस्पेंड करपाचो आहा जाल्यार वीच इज ऑपरेशनल इन ए नंबर ऑफ स्टेट म्हणजे स्टेटीनी चालू आसा टॅक्स कोणाक सोडपाचो कितें पळय तो स्टेट गव्हर्मेंटाचो पावर आहा आनी ती फॅसिलिटी प्रोवायड करपाक NIC वाहन जो प्लॅटफॉर्म पळय जो आसा ह्या प्लॅटफॉर्माक क्लियर कट परमिशन दिल्लें आसा आनी तो जेन्ना जेन्ना कमर्शियल व्हेकलांचो टॅक्स हांगा क्लियर म्हटलेलें आहा मे बी एडॉप्टेड अदर स्टेट टू गिव रिलीफ टू द कमर्शियल व्हेकल लायक टॅक्सी बस एक्सेट्रा वीच आर नॉन ऑपरेशनल अंडर द करंट सर्कमस्टन्सीस म्हणजे हांगासर ज्या करंट सर्कमस्टन्सीस आहा ताका लागून ह्यो टॅक्सी बसी चलोवंक ना तांकां जर टॅक्स सोडपाक जाय जाल्यार त्या राज्याचो निर्णय आसा आनी त्या राज्यान तो योग्य तरेन घेवचो हें हांगासर क्लियर मेन्शन केल्लें आहा आतां जेन्ना मायकल लोबो जेन्ना उलयता की ह्या सर्कुलराक लागून जेन्ना टॅक्स सोडपाक मेळना क्लियर सगळी जनतेची हांगासर दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता आनी 25% पेनल्टीचेर जेन्ना तो सांगता 25% पेनल्टीचेर ताका हांव सांगपाक सोदता की वॅगनार जी टॅक्सी आहा तेचो वर्साचो रोड टॅक्स 840 रुपया आनी तेचेर पेनल्टी जर धरली जाल्यार 210 रुपया जाता एर्टिगाचो रोड टॅक्स 1246 रुपया वर्साचो तेचेर पेनल्टी धरली 311 रुपया जाता 7 सीटर प्लस 7+1 इनोवा जी टॅक्सी आहा तिचेर रोड टॅक्स जर धरलो वर्साचो धरलो 1740 रुपया जाता आनी पेनल्टी 435 रुपया आनी 6+1 इनोवा जी आसा तेचो वर्साचो टॅक्स 1246 रुपया आनी तेचो जर पेनल्टी धरली जाल्यार 311 रुपया जाता म्हणून आतां प्रश्न असो पडटा की ह्या 200 रुपया 300 रुपयांक आनी 400 रुपयाच्या पेनल्टीक लागून गेले 7 म्हयने सरकारान ह्या गोंय सरकारान आयज बसवाल्यांक टॅक्सीवाल्यांक सगळ्यांक आयज वेटीच धरलेले आसा आनी जेन्ना फायनान्स डिपार्टमेंटा कडसून येता डिपार्टमेंटाक तेन्ना फायनान्स डिपार्टमेंट तितून मेन्शन करता की स्टेटीचो हेवी रेव्हेन्यू लॉस जाता ताका लागून हेचेर आमी कांय डिसिजन घेवपाक शकना म्हणजे शेवटी सरकारान दोंगर पोखरून उंदीर सुद्दां सरकाराच्या हातीक गेल्या 7 म्हयन्यांक गावलो ना हेचें आमकां खंय तरी दुख्ख दिसता आयज सांगपाक सोदता की बसी आनी टॅक्सी आमचो सुरळीतपणान जो वेवसाय चलतालो तो आमी मुद्दामून बंद दवरूंक ना 22 तारखेर नरेंद्र मोदीन घोशणा केल्या आनी फोर्सिबली हो आमचो वेवसाय आमकां बंद करपाक भाग पडला
सगळ्या राज्यांची सबंद देशाची ऑफिसां बंद करपाचो निर्णय घेतलो, ITO ऑफिसां बंद करपाचो निर्णय घेतलो आणि देशान जनता कर्फ्यू लायली आणि घरा भायर जर कोण सरलो जाल्यार ताका पुलिसां मार्फत लाठयांनी मारपाची तरतूद ह्या सरकारान केंद्र सरकारान केली आणि सरकारान आमकां खंय तरी उत्तर दिवचें की इतले स्ट्रिक्ट सगळे आसतना कर्फ्यू जनता कर्फ्यू पिरियडाक तर टॅक्स खंय भरप आनी कसलो टॅक्स भरप आमी हेचें उत्तर आमकां मेळना। 5 तारखेक जेन्ना बसी चालू करपाक परमिशन दिलें गोंय सरकारान आमकां पॅसेंजर ना म्हणून आयज पर्यंत आमी बसी बंद दवरूंक ना। पयरूच ताणें प्रेस एड्रेस केल्ली आनी तितून सांगलां कदंबाची सतावणूक चल्लेली आहा, ट्युरिस्ट बसीचें ऑपरेशन इलिगल चालू आहा, तेचेर तोडगो सरकारान एक्शन घेवपाक जाय म्हणून आयज पर्यंत आमकां चालू करपाक मेळना आनी खंय तरी सरकारान आमकां एका वाटेन पादिशर करून सगळे वाटेन मरपाक तेकयल्लेले आसा, मरण आमचें ओडून हाडलेलें आसा आमचेर आनी एका वाटेन टॅक्स भर म्हणून सरकार जे आमकां पळय सांगता तो खंय तरी मोड्याच्या टाळू वयले लोणी खावपाचो प्रकार हे सरकार चित करता आमचे अशें खंय तरी आमकां दिसून येता। आमी जेन्ना प्रत्येक फावटी बरोवन दिला की 1 वर्साचो टॅक्स आनी पॅसेंजर टॅक्स सोडचो, रोड टॅक्स पॅसेंजर टॅक्स, तेन्ना आमी पर्यायूय सुचयला सरकाराक। तितून पर्याय नंबर 1 म्हणजे मनोहर पर्रीकारान जेन्ना मायनींग ट्रकवाल्यांनी जेन्ना सरकारा कडेन रोड टॅक्स सोडपाची मागणी केल्ली त्या वेळाचेर मनोहर पर्रीकारान पॉलिसी डिसिजन घेतलेले आनी तांकां त्या वेळार रोड टॅक्स सोडपाचे निर्णय घेतलेलो, एक जालो। दुसरो मुद्दो म्हणजे त्या दिसा प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबायल डीलर एसोसिएशन यांच्यांनी मागणी करिना फुडें सरकारान ऑर्डिनन्स काडून स्कीम तयार केली आणि 17 ऑक्टोबर 2019 ते 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत 50% रोड टॅक्स भरपाची स्कीम तयार केली। त्या स्किमीच्या आधारार एक जाता आणि तिसरें म्हणजे ADT जे आहा असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट यांका मोटर व्हेकल एक्टान पूर्ण अधिकार दिल्ल्या। ADT जे आसा यांचे दुसरे डेजिग्नेशन म्हणजे टॅक्सेशन ऑथॉरिटी तांकां मोटर व्हेकल एक्टान पूर्ण पावर दिल्ल्या की जेका नॉन यूज प्रोवायड करप किंवा ताका टॅक्स सोडप हे पूर्ण तांकां अधिकार दिल्ले आसा। फक्त सरकारान एक तेंच्या वांगडा सगळ्यां वांगडा मिटींग करची आनी तांकां इन्स्ट्रक्शन दिवचे की बाबा तुमचे अधिकार वापरा आनी टॅक्स सोडा। ह्यो 3 पर्याय सुद्दां आमी सरकाराक दिल्लेले आसा आनी तरी आसतना आमकां आयज पर्यंत न्याय मेळना। आतां ह्यो गोश्टी कित्याक घडटा? डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट जो येयला हो खंय कसलीच आमची पळय रिप्रेझेंटेशनां दिता हेचेर अभ्यास करिना। ह्याच्या पयलीं जेन्ना मसुरकार आसलो किंवा निखील देसाय आसलो त्या वेळाचेर आमची जी रिप्रेझेंटेशनां पळय सरकाराक वयता पळय तेचेर टायम टू टायम ती पुटअप केली वयताली, रिकॉर्डार हाडली वयताली गव्हर्मेंटाच्या फायलीचेर। पूण हांगासर आमकां खंयच दिसून येना की आमचे आतां रिप्रेझेंटेशन रिकॉर्डार हाडटा किंवा आमची मागणी आहा पळय ती प्रपोजल म्हणून प्लेस केली वयता। आयज आमी सरकारा कडेन हक्कान मागता, भीक मागना सरकारा कडेन, हक्कान मागता रोड टॅक्स किंवा पॅसेंजर टॅक्स सोड म्हणून। कारण हे पळय हांगासर हे नोटिफिकेशन दाखयता पंजाब राज्यान पंजाब स्टेटीन हांगासर 2 म्हयन्याचो लॉकडावन पिरियडाचो 23/3/2020 टू 19/5/2020 स्टेज कॅरेज बसीस, ट्युरिस्ट बसीस, एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन बसीस आनी गुड्स व्हेकल यांचो टॅक्स हांगा क्लियर सोडलेलो पंजाब सरकारान। पूण गोंय सरकारा कडेन कित्याक जायना गेले 7 म्हयने? गोंय सरकारान खंय तरी हेचें उत्तर दिवचें आनी ओरिसाचें नोटिफिकेशन आहे। ओरिसान टायम पिरियड दिल्लो फायन नासतना बसवाल्यांक सगळ्या भरपाक। पूण तो हे जर बाकीचे राज्य जर करपाक सोदता जाल्यार गोंय सरकार कित्याक करूंक सोदिना? मायकल बाबाक एक सांगपाक सोदता की वेगवेगळी टॅक्सीवाल्यांची आंदोलनां जाली, स्पीड गव्हर्नराक लागून जाली आनी काही विशयाचेर जाली। तेन्ना ह्याच आझाद मैदानार मायकल बाबान व्हडली भाशणां केली। जर गव्हर्नर टॅक्सीवाल्यांक घालच्या पयलीं गव्हर्नराचे गाडयेक घालपाक लायतलो नाजाल्यार आपूण रेजिग्नेशन दितलो म्हणून सांगलेलें। पूण टॅक्सीवाल्यांक सगळे आयज गव्हर्नर घालचे पडले। हेचें रेजिग्नेशन खंय आहा खबर ना अजून पर्यंत दिल्ले पळय हांगा बरोवन ते। मागीर जेन्ना मायनींग डिपेंडंट लोक हांगा येयले ह्याच आझाद मैदानाचेर आपले ग्रिवेन्सीस मांडपाक, तेंच्यांनी एक दिसाचे हांगा धरणे धरले। त्या वेळाचेर अचानक मायकल लोबो सांजचो हांगासर येयलो आनी भाशण केलें की काळीज आपले दुखांनी रडटा म्हणून। तुमकां पळोवन हांगासर सगळ्यांक जमलेले काळीज म्हणून लागलो, दुखांनी रडटा म्हणून लागलो आनी तुमकां लागून म्हणून लागलो जो पर्यंत मायनींग चालू जायना ह्या सरकाराक तर मायनींग करपाक तर आनीक म्हयन्या भितर जर अपयश येत जाल्यार आपूण म्हणलो राजिनामो दितलो।
आयज पर्यंत राजिनामो दिवंक ना आनी हांगासर म्हणलो कितें की हो आवाज जो आसा आझाद मैदाना वरसून तो एम्सान पर्यंत पावोंक जाय दिल्लीक म्हणजे मनोहर पर्रीकर त्या टायमार एडमीट आसलो एम्सान आवाज म्हणलो एम्सान पर्यंत पावोंक जाय आसलो पूण कितें जालें ते दिसा वाऱ्याची हवा बदलली आनी हेचो आवाज एम्सान पावचो जाणून सांखळे पावलो आनी प्रमोद सावंत हाका खंय तरी मंत्री केलो. आतां फुडें सांगपाक सोदता मायकल बाबाक की आमदार कसो आसता ताका उदाहरण दिवंक सोदता की आमदार कसो आसता. जेन्ना दिगंबर कामत सरकार आसलेलें त्या वेळाचेर आमची परमिटाची फी अचानक 5,000 केली. आग्नेल फेर्नांडीस तेन्ना कलंगूटचो आमदार ताका जेन्ना टॅक्सीवाल्यांनी हें सांगलें तेणी आमच्या वांगडा बसवाल्या वांगडा टॅक्सीवाल्या वांगडा मिटींग केली. दिगंबराच्या घरा गेलो. दिगंबराक इमिजिएटली मिटींग आफोवपाक कॉल करपाक लायली. बंगल्यार येयलो आमकां घेवन पणजे. सुदीन ढवळीकाराक आफयलो. अरुण देसायाक आफयलो आनी ते 5,000चे 2,500 करून आमकां फी दिली. आयज पर्यंत आमी तेचेर सूख भोगता. एका म्हणटा आमदार आनी एका म्हणटा काम. पूण आयज पर्यंत म्हाका दिसना की मायकल लोबोन कितें टॅक्सीवाल्यांक लागून किंवा आनी कोणाक लागून कितें केलां. पूण हांव ताका सांगूंक सोदता की टॅक्सीवाल्याच्या कुस्तार जे पळय मंत्रीपद पळय मेवळा ते खंय तरी अशी बेश्टी बेताल वक्तव्यां तेणी करची न्हू. ओगी तितून धन्यता मानची आनी ओगी आपलें काम करचें. आयज जेन्ना काल पयर जेन्ना फायनान्स डिपार्टमेंट हो रोड टॅक्साचो प्रपोजल पळय वाहतूक खात्यान धाडलेलो फायन सोडपाचो आमचो प्रपोजल हा 1 वर्साचो टॅक्स सोडपाक आनी रोड टॅक्स पॅसेंजर टॅक्स सोडपाक. हेंच्यांनी आपलो मदींच फायन सोडपाचो जो प्रपोजल करून पळय जो धाडला फायनान्स डिपार्टमेंटाक तो प्रपोजल खंय तरी भायर उडयल्या उपरांत सीएमा कडेन सांजची मिटींग जाली. आतां स्टेक होल्डर कोण आमी स्टेक होल्डर आमकां आफोवंक जाय चर्चेक. आमच्या वांगडा सरकारान डिस्कशन करूंक जाय. आमचे कडेन कितें पर्याय आहा ते विचारूंक जाय. पूण मायकल लोबो ते मिटिंगेक वयता आनी आमकां अजाप दिसता की मायकल लोबो कित्याक मदीं पडटा काय म्हणून. आनी हेचेर सविस्तर उलयतना हांव सांगपाक सोदता की हेच्या आदी जेन्ना टॅक्सीवाल्यांक ॲप हाडलो ट्युरिजम कॉर्पोरेशनान त्या वेळाचेर येलो ब्लॅक टॅक्सीवाले ट्युरिस्ट टॅक्सीवाले एक जाले आनी तेंच्यांनी मोठें आंदोलन केलें. 20-30 हजार लोक सगळे एक जाले आनी हेंच्यांनी एक मोठें आंदोलन केलें. त्या आंदोलनान त्या वेळार मायकल लोबोन वांटो घेतलो आनी तसोच आझाद मैदाना वरसून आवाज केलो. त्याय दिसा वाऱ्याचो मोड जो आहा तो सांखळेचे वाटेन पावलो आनी वाऱ्याचो रोग पळय आहा तो सांखळेचे वाटेन पावलो आनी थंय प्रमोदाच्या कानार पडलो आनी प्रमोदान हेका मंत्रीपद दिलें त्या वेळाचेर. आनी जी पळय तेणी मागणी केल्ली एप टॅक्सीक लागून की 1 दिसाचें सेशन आपोवचें म्हणून ती सरकारान मान्य केली. सरकारान सेशन दवरलें स्पेशल एप टॅक्सीचेर उलोवपाक आनी जेन्ना सेशन चालू जालें आनी त्यान पयलीं मायकल लोबोक मंत्रीपद मेळयलें. जेन्ना सेशन चालू जालें तेन्ना मायकल लोबो पळयलें चर्चा करतना नात एसेंब्लीन. मागीर जेन्ना ताका पळय लोकांनी विचारलें की तूं कित्याक येयलो ना तर तेणी सांगलें कितें की प्रोटोकॉला प्रमाणे आतां आपूण मंत्री आसा आनी आपल्याक टॅक्सीवाल्यांची बाजू मांडपाक मेळना म्हणून. आतां प्रश्न असो पडटा की आजुनूय मायकल लोबो मंत्री तो आमदार जावंक ना. मागीर काल हो खंयच्या आदाराचेर मिटिंगेक गेलो मुख्यमंत्र्या कडेन. टॅक्सीवाल्यांचो विशय टॅक्सीवाले किंवा बसवाल्यांनी सोडोवपाक जावो जो टॅक्साचो आहा हो खंयच्या आदाराचेर गेलो. जेन्ना हो ओथ ऑफ सिक्रेसी घेता तेन्ना ताका कळपाक जाय की बाबा आपूण कोण एक जबाबदार मंत्री. आपूण कोणाचे ग्रिव्हन्सीस घेवन मुख्यमंत्र्या कडेन वचना आनी मुख्यमंत्र्याक प्रश्न पडटा की मुख्यमंत्र्याची तकली जाग्यार आहा काय म्हणून की हो ताका घेता आनी थंयसर मिटिंगो करता पळय त्यो. मायकल लोबो कोणी ताका पावर दिल्या हो प्रश्न हांगासर पडटा. म्हणून ही खंय तरी दुपट्टी धोरण मायकलाचें दिसून येता आनी अशी पयचे ते हे पळय तो पार्ट घेता सगळ्या मिटिंगेनी बी हे खंय तरी वेस्टेड इंट्रस्टाक लागून सगळें करता हें सिद्ध जाता. ताका लागून आमकां दिसता ते लोक आयुक्तान पळय ताका अनफीट म्हणून कमेंट पळय मारल्या ते ह्या गोश्टीक लागून सारकें मारल्या ते कळ्ळें न्हू. आनी आमी तेजें समर्थन करता. आतां फुडें हांव आव्हान करता टॅक्सीवाल्यांक की ह्या 200, 300 आनी 400 रुपया गेले 7 म्हयने सरकार आमची थट्टा चलयल्या सरकारान. तेन्ना आमी सरकारा कडेन भीक मागच्यो न्हू. जरी 25% पेनल्टी भर म्हणून सांगली भरपाची 200 आनी 300 रुपया. जेन्ना आमी 800 रुपया आनी 1200 रुपया टॅक्स भरतले तेन्ना तेच्या वांगडा 200 आनी 300 रुपया भरपाक व्हडले न्हू. आनी हे सरकार खंय तरी मृत्यूशय्येर हे आमी समजपाचें आनी हे टॅक्स आमी भरपाचो निर्णय घेवपाचो. आनी जो पळय कितें आसा आमचो पळय राग कितें आहा पळय जे सरकार पळय आमचें काम करिना
हो राग आमी आतां त्या निवडणुकीन आतां दाखोवपाची गरज आसा. हांव गोंयचे जे मुख्यमंत्री आहा किंवा 40 आमदार आहा तांकां एकूच सांगपाक सोदता की महाराष्ट्रान राज ठाकरेक पळया. राज ठाकरे ही व्यक्ती आयज कोण आमदार ना मंत्री ना पुणून टॅक्सीवाले तेचे कडेन हे रिक्षावाले जेन्ना तेचे कडेन आपले ग्रिव्हन्सीस घेवन गेले तेन्ना तेणी प्रत्येक रिक्षावाल्याक 5-5 हजार बजाज फायनान्सांतून सोडून दिले थंयसर महाराष्ट्रात. आनी आयज त्या प्रमाण तेचे कडेन बाकीचे कोळी बांदो मुर्तीकार समाज सगळे समाजाचे लोक तेचे कडेन वयता. बहुजन समाजातले लोक तेचे कडेन वयता की आपली कामां करून घेवपाक. शेवटी एकूच सांगता की आयची जी पळय हांवें सविस्तर म्हायती पळय मांडल्या ही म्हायती खंय तरी मायकलाच्या पचनी पडची ना. आनी म्हाका पळोवंक जाय की मायकल कोणाक टिका करपाक धाडटा, खंयच्या टॅक्सीवाल्याक किंवा बसवाल्याक. कित्याक आतां ह्या सरकारान सगळ्यांक भिकेक पावयल्लेले आसा. 2 टायमाचें अन्नाक पादिशेर केल्ल्या आनी भुकेच्या पोटाचेर म्हाजेर टिका करपाक कोण येता, खंयचो क्रिमिनल मायंडेड मनीस येता हें म्हाका मुद्दम हांगासर पळोवंक जाय. आनी मायकलाक शेवटी एकूच सल्लो दिता की मायकल बाब, when you cannot convince the people, you are convincing them, you are confusing them. So तांकां कन्फ्यूज करपाचें सोड लोकांक. आनी ओगी तुजें पळय जें कितें खाती पळय तुका पळय ती गावल्या कचरा प्रकल्प आनी कितें पळय ती ओगी तुजी तूं कामां करीत राव. आनी आमच्या मोलादीक मुख्यमंत्र्याचो व्हॅल्यू दिसान दीस वाडटा म्हणून ताका मोलादीक म्हणटा. मोलादीक मुख्यमंत्र्यान कितें पळय ह्या टॅक्सा संदर्भान कितें पळय बोलणी आहा कागदपत्रां सगळीं आमचे कडेन तयार आसा. आमचे कडसून म्हायती घेवची आनी जाता तितल्या बेगीन हो विशय सुटावो करचो.